إذا حتى ما تضيعوا شفنا position vector. سريع تفكير. إذا يعطيك A x y و x1 y1 B x2 y2. إذا the vector AB هو x2 minus x1 y2 minus y1. شفنا الماجنيتيود. إذا عندنا vector AB position vector. الماجنيتيود هي رمز لها كده رمز القيمة المطلقة square root A square plus B square. شفنا direction angle. قلنا نحسب الألفا tan inverse absolute value B على A وبعدين نحسب الثيتا. نشوفوا the quadrant. هذا إذا عندنا AB. قلنا إذا نعرف if we are given magnitude V and theta given نعرف نحسب الحين ال A وال B. إذا the vector V راح يكون magnitude V cosine theta magnitude V sin theta. إذا هذه ال A هذه ال B. وشفنا كيف نجمع ونطرح. U plus V كيف times U و U minus V. هذا اللي شفناه للحين هل عندكم أسئلة على اللي شفناها للحين؟ واضح يا دكتور. اوكي هذا مهم لأنه لسه عندنا some definitions حتى ما تنساه وما تتلخبط. easy chapter لكن طويل شوية لكنه easy. الحين unit vectors. What do we call a unit vector؟ ايش قلنا unit؟ ايش معناها unit؟ وحدة. إذا هنا one of the parameters of the vector of the characteristics must be 1. So unit vector is a vector with the magnitude is 1. When the magnitude is 1 نحسبها نلقاها 1 we say that it is a unit vector. So unit vector is a vector with magnitude 1. So مثلا هذا إذا نحسب الماجنيتيود square root 3 over 5 square plus 4 over 5 square أحسبها ألقاها 1. So this is called a unit vector. Unit vector are very important. هذا نفس الشيء أحسب تك نلقاه 1. This is a unit vector because its magnitude is 1. And 1 هل هو unit vector 1 كيف نعرف؟ نحسب الماgnitude of this vector. Then هو square root 1 square plus 1 square square root of 2. It's not 1. So this vector is not a unit vector. حتى يكون unit vector مو معناها ال components 1 لكن الماgnitude لازم تكون 1. Okay. إذا ما عندنا إذا our vector V is not a unit vector we can find or compute a unit vector in the same direction. معناها نغير only الماgnitude بدون ما نغير الثيتا. They have the same direction. They have the same direction, the same theta, direction angle. لكن اليو راح يكون unit vector. إيش معناها؟ magnitude of U is 1. كيف؟ We multiply V by 1 over the magnitude of V. شو معناها؟ Find a unit vector. لازم نبحث على vector U with magnitude 1. هذا ايش معناها unit vector in the same direction as V. إذا المعلومة هذه مهمة خليني قادر إنه أستخدم القانون هذا. لما يقول لي unit vector in the same direction I use this formula. إذا here to find U أول شيء لازم أحسب الماgnitude of V. So square root minus 4 square plus minus 3 square. Square root 16 plus 9.
5. Is V a unit vector? هل V is a unit vector? No. No, it's not 1. So V is not a unit vector. لكن to find the unit vector U in the same direction of V شو يقول لي القانون؟ يقول لي نعمل 1 over magnitude of V ونضربه في V. Scalar times vector. This is possible. 1 over 5 because magnitude is 5 times V minus 4 minus 3. إذن يعطيني the vector minus 4 over 5 minus 3 over 5. This is a unit vector. جربوا احسبوا الماgnitude of U تلقاوها 1. And U and V are parallel. ليش parallel؟ لأنه U is V multiplied by scalar. قلنا two vectors are parallel if we can write them U equals KV. Okay, so this is بعض الأحيان الطلاب هذه هي سهلة لكن يتلخبطوا فيها وينساوها. سهلة تحسب فقط magnitude of V and you divide the components by this magnitude. هذه هي الإجابة على هذا السؤال. تحسب magnitude V وتقسم the components على 5. You get a new vector U which is unit vector. Okay, and U and V are parallel. نفس السؤال. Find the unit vector in the same direction as V. إذا شو نسوي؟ كيف نجاوب على هذا السؤال؟ طلع magnitude. نطلع الماجنتيود. مية وأربعة وأربعين وخمسة وعشرين أحسبها بالحاسبة تعطيني 13. إذا نيو راح يكون 12 على 13 سالب 5 على 13. This is the answer. This is the unit vector with the same direction as V. تحسب magnitude وتقسم الكومبوننتس على الماجنتيود. So آخر جزئية هي dot product. إذا قلنا البرودكت ممنوع في الفاكتورز. ما نعرفش نضرب VW. لكن عندنا other new operations. فيهم ضرب لكن ما هم ضرب. تشوفوا مختلفين شوية جدد. لكن مهمين in practice. راح نشوف فقط الدوت برودكت لكن فيه other operation. فاكتور برودكت والكروس برودكت وفي أنواع كثيرة. لأنه ما عندنا الضرب العادي. أذكر. شو الدوت برودكت؟ الدوت برودكت رمزه نقطة. U دوت V تتسمى دوت V مش U multiplied by V. U دوت V. It's a dot product. شو تلاحظوا هنا في القانون؟ اوكي فيه ضرب A في C لكن فيه جمع. هذا جمع وضرب. إذا سبيشال برودكت فيه جمع وضرب. شو الملحوظة الثانية؟ U is a vector. شو كيفاش مكتوب U؟ V is a vector. It has two components. شو رأيكم في النتيجة هنا؟ 1. مش 1. AC plus BD. What's the nature of the result? Is it a vector? هل مكتوب زي هذا؟ هل مكتوب زي هذا؟ ما أدري شو كده. هل استخدمنا الرمز هذا؟ لا. إذا شو معناها؟ شو النتيجة؟ راح تشوفوا إنه النتيجة سكالر. سكالر عدد. إذا the dot product of two vectors is a scalar. It's not a vector. It's not the magnitude. لا. الماجنتيود one vector وعندها قانونها. هذه الماجنتيود. هذا الدوت برودكت. إذا هو برودكت فيه جمع والدوت برودكت of two vectors يعطيك سكالر. إذا غريب شوي. أوكي؟ هو it's not the classical product اللي متعودين به. Okay? So
note that the dot product of two vectors is a scalar. This is important. التطبيق سهل. It's easy to find the dot product. U dot V is a scalar. ما نحط هذا من الرموز. لا ما نحتاج. It's not a vector. شو يقول لي؟ AC plus BD. مين ال A؟ هذه ال A، هذه ال B. هذه ال C وهذه ال D. إذا هي 3 في 2 زائد minus 4 في minus 5. equals 26. إذا the dot product U dot V equals 26. هنا عندنا two vectors. dot product of two vectors. في اللي قال magnitude it's not the magnitude لكن عنده علاقة بالماجنتيود. إذا تقدر تسوي dot product of U by U يعطيك الماجنتيود سكوير. أوكي على علاقة بالماجنتيود شوي. أوكي لكن it's not the magnitude. وهذا يجرنا للزاوية الثانية اللي قلنا راح ندرسها. شفنا direction angle اللي هي تعطينا اتجاه الفاكتور اللي نحسبها بألفا tan inverse of BA وبعدين نحسب الثيتا. هذه direction angle. هذا different. هذا angle between two vectors. هنا عندنا one vector V. A factor one vector. نحسب له direction angle. كل vector عنده direction angle. هنا عندنا two vectors. شو معناها two vectors؟ يعني هذا الواحد عندنا فاكتور أول ما أدري وين، هذا الفاكتور V، وعندنا فاكتور ثاني هذا الفاكتور U. شو نقصد هنا؟ نقصد في الزاوية هذه ثيتا between اليو والV. هذا هو الانجل between the two vectors. الزاوية محصورة بين يو في، مش الدايركشن انجل. الدايركشن انجل متاع في هي هذه، الدايركشن انجل متاع يو هي هذه. هذا الدايركشن انجل of each vector. لكن هنا it's the angle between the two. أنا two vectors يعملوا لي زاوية. كيف أحسبها الزاوية؟ هنا مش راح أحسب التان انفرس، راح أحسب الكوساين انفرس. To find the angle between two vectors راح أحسب الكوساين انفرس. الخبر الحلو إنه راح أحسبه دايركتلي ثيتا، ما يحتاج إنه نمر بالريفرنس انجل. هذا فرق آخر. في الحاسبة على طول هنا استخدم الحاسبة بدون ريفرنس انجل، بدون ما نشيل الماينس، بدون ولا شيء. اوكي؟ لأنه الانجل بين تو فاكتورز محصور بين 0 و 180. اوكي؟ هو الزاوية الصغيرة، حتى لو كانوا كده ما ناخذ الزاوية الكبيرة، ناخذ دائما الزاوية الصغيرة هذه. هذا هو الانجل. إذا الانجل between two vectors is always between 0 and 180. So I can use cosine inverse لأنه بين 0 باي موجودة في الرانج of cosine inverse. تتذكروا الرانج of cosine inverse is 0 باي. So هنا أذكر أول مرة والمرة الوحيدة اللي راح نستخدم الكوساين inverse as it is، مش راح أشيل الماينس، لأنه هنا يمديني أحسبها دايركتلي. لأن احنا نمر بألفا مو بس حتى أسبب لكم مشاكل لا، لأنه مجبرين. هنا ما يحتاج، لأنه الزاوية اللي نبحث عليها موجودة في الرانج of this function. So I can't get it directly. اللي يحكي فيه ولا كلام غريب. إذا هذا القانون cosine inverse of what؟ U dot V. هذا اللي شفناه dot product. dot product مهمة من مهماته إنه يعطيني الزاوية بين two vectors. وهذا شو الرمز هذا؟ magnitude. magnitude. لأن لازمني أحسب 3 شغلات حتى أحصل الانجل between two vectors.
الماجنتيود اوف يو، الماجنتيود اوف في، والدوت برودكت يو دوت في، واستخدم كوساين انفرس يعطيني على طول الانجل. اوكي؟ which have the smallest positive angle بين 0 و 180. الدايركشن انجل اي انجل بين 0 و 360 مختلفين. يعني خلينا نشوف مثال. find the angle between these two vectors. A لازم احسب 3 شغلات: magnitude U، magnitude V، U dot V، وبعدين نحسب الثيتا. إذا كم الماجنتيود اوف U؟ square root 2 square root of 3 square plus 2 squared 4 3 12 4 16 يعني 4. إذا هذا راح يكون كوساين انفرس U dot V فوق magnitude U magnitude V تحت. كوساين انفرس 4 magnitude V minus 1 squared plus minus square root 3 squared هذه تعطيني 2. 4 في 2. U dot V كيف أحسب U dot V؟ AC plus BD. إذا هذا في هذا بلس هذا في هذا. إذا كم يعطيني؟ minus 2 square root of 3 minus 2 square root of 3. هل ممكن أجمعهم هذا؟ Yes. minus 2 square root of 3 كم تعطيني؟ minus 4. minus 4 square root of 3. أخذها as it is. أبسط عندي since it's multiplication. إذا 4 هذه ممكن تروح، 4 هذه إذا ممكن تروح. minus square root of 3 over 2. كم بالحاسبة؟ 5 باي over 6. 5 باي على ديجري over 6. بالدقري كم؟ 166.66. لا 150. 150. هي ده احسب عندك خطأ. بالدقري 150. قلنا هي زاوية بين 0 و 180. هذه 150. احسبها مرة ثانية، لازم 150 تطلع لك، تأكد انك ما اخطأت. هذه الأولى. الثانية البي. إذا U dot V magnitude U magnitude V ثيتا. U dot V هذا في هذا 2 في 6 زائد هذا في هذا، يعني 12 سالب 12 بصفر. magnitude of U. إذا هنا ثيتا قلنا هي كوساين انفرس U dot V على magnitude U magnitude V. إذا هنا اللي في البسط صفر، هل يحتاج إنه أحسب المقام؟ هنا ما يحتاج، لأنه صفر على أي عدد راح يعطيني صفر. وكم كوساين انفرس زيرو؟ 90 degrees. 90 degrees. إذا هنا ممكن ما يحتاج، إذا وجدنا U dot V equal 0 ما يحتاج نحسب الباقي. ثيتا is 90 degrees. راح نشوفوها بعدين. شو معناها الزاوية 90 degrees؟ رايت تراينجل ما باي عندناش تراينجل هنا، ما عندنا تراينجل، عندنا تو باي فاكتورز. لا مو باي، هاف باي. اي هاف باي. اذا شو معناها؟ شو نقولهم؟ شو انهم؟ نقول they are orthogonal متعامدان. اذا تحبوا تحسبوا اليو والفي ما يخالف، عادي تحسبوها، لكن ما يغير شيء هنا. احسبها لكم. وهذه آخر نقطة. الحمد لله خلصنا هذه السكشن. If the dot product is 0, we say that the two vectors are orthogonal or perpendicular. إذن relative position of two vectors يا إما parallel تكون الزاوية بينهم يا 0 يا 180، يا إما orthogonal تكون الزاوية بينهم باي over 2. وهذا كيف نعرفه؟
نعرفه بالدوت برودكت 0. Okay, so if two vectors are orthogonal, the dot product is 0. If the dot product is 0, the angle between the two vectors ممكن هذه directly تقول 90 degrees. This is the situation in this case. هذا last example. We are done. هذا كل ما عنا في chapter 3. So determine whether following pair of vectors are orthogonal. حتى نعرفهم orthogonal or not. كيف نعرفهم؟ هل الدوت برودكت يساوي 0؟ هذه طريقة الجواب على هذا السؤال. إذا في الأي نحسب الدوت برودكت u دوت v. إذا نضرب هذا في هذا قلنا square root of 3 في minus 2 plus هذا في هذا 2 في square root of 3. إذا هذا يعطيني 0. So u and v are orthogonal. What is the angle between u and v? is 90 degrees. الزاوية بينهم. They are orthogonal. الثانيين are they orthogonal؟ 2 في 6 زائد 3 في 10 هذه بين 12 42. It's not 0. So they are not orthogonal. Okay. إذا هنا إذا احتجت تحسب the angle between them using cosine inverse u dot v على magnitude u magnitude v تلقى زاوية محصورة بين 0 و 180. Okay. إذا another example. Try and check. يلا quickly قولوا لي ال A are they orthogonal or not? No. No. ليش؟ إذا نحسب u dot v minus square root of 3 times 3 plus 2 times minus 2 square root of 3 احسبوا minus في plus minus 3 square root of 3 plus في minus minus 2 في 2 4 square root of 3. إذا هذه باينة إني it's not 0. So it's minus 7 square root of 3. So u and v not orthogonal. هذا are they orthogonal؟ 2 في negative 1 plus 3 في minus 3 over 2 نعطيني minus 2 minus 9 over 2. then بينه is not 0 ما أدري كم. So هذا أيضا not orthogonal because the dot product is not 0. إذا يقول لك find the angle will be cosine inverse u dot v على magnitude u magnitude v وهذا ممكن تحسب. It's not 90. Okay. هذم الاثنين they are not مثلا they are not orthogonal لكن هذم الاثنين they are parallel. ليش؟ سالب 1 سالب 3 على 2 حتى نحصل 2 في شو أضرب هنا؟ سالب minus 2. في سالب 2. إذا ضربت في سالب 2 حصلت 2 وإذا ضربت في سالب 2 هذا سالب في سالب كم؟ موجب 2 في 3 على 2 3 راح أعطاني يو. إذا انطلقت من سالب 2 في يساوي يو. إذا هذا الاثنين they are parallel. هذا أيضا they are parallel. They are not orthogonal. Okay, so we are done with this chapter. Chapter 3 we are done with trigonometry. دكتور Yes معك. الزاوية بالأورثوغونال تكون 90 صح؟ 90 دائما 90. يس تمام. يعطيك العافية دكتور الفاينل بيكون كل الشابتر؟ كله جاهز حالك. لا رحمة لا شفقة. الله يعينكم.